Plano karon sa Solid Waste and Environment Management Office kung SWIMO nga dili na nila kolektahon ang malata nga basura sa katarungan nga gamay na lang ang malata nga basura sa matag panimalay. Hinuon ang public mall magpabilin kini nga ilang kolektahon ang malata nga basura. Sa interview sa DXDD News team ni Engineer Froilan Bundaco, ang OSC sa buhatan sa SWIMO, matud pa niya nga gamay na lang ang mga malata nga basura sa matag panimalay, gikan na lang kini sa sobra sa pagkaon, mga panit sa prutas ug sa mga otanon, ug mangita na lang og pamaagi ang matag household aron madikompos ug magamit pa kini sa mga tanom. Ang papel, tisyo, karton apil na kini sa dili malata o residual nga dili mapuslan, hinungdan nga gamay na lang ang mga malata nga basura. Kanang kuan na mahitungod ng dili sa pagkuha, wala pa jud na namo na implementar. Nahisgotan na namo na tumiaging semana katong sa IEC nga kung mahimo dili na may mukuha og dili malata. Aw kanang malata kay gamito na sa matag household nga mag-decompose sila kay kana magong malata kanang mga pagkaon nga sobra na sa kusina dahil ka mga panit sa saging, mga prutas, muna yung malata. Dili na apil na ang papel ana ng isagol sa malata. Sa kakaron, doon ay kuha na upat ka klase. Biodegradable nga malata nga basura. Wala na dili malata ha, residual na. Ang residual na apil na ang kining papel, karton, plastic, ana muna dili na jud magamit. Residual sir, meaning Nga dili jud magamit. dili na magamit. Kanang recyclable mo na siya mga kuan, mga papel, pero kanang papel nga dili gumuta, plain lang siya. Karton nga dili basa, pero mabasa na siya, mabutang na nag residual kay gahi dugay maguna siya malata. Mo nang nabutang na sa dili na mapuslan kung basa, pero kung karton nga uga pwede pa na siya mabaligya. O dayon ang ikaupat espesyal nga basura, nga makadaot nga basura sama nang sa battery bitaw nga plastic sa battery bitaw nga dagkong battery nga ilabay muna nga TV muna ilain siya. So lain na ang pagkuha na. Si Engineer Froilan Bundaco, ang OSC sa Solid Waste and Environment Management Office. Sa pagkakaroon, ang maong plano wala pa kini na-implement, kamulo pa nga gihinay-hinayan og pasabot ang mga tao kabahin sa maong plano. Sa explanation ni Bundaco, mahitungod sa papel, karton ug tisyo, dugay kini nga malata tungod sa chemicals. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Balgaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sadakbayan.